वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। मरियम नानी और नवाज शरीफ ने जिस शख्स को हकीम राना सना का खिताब दिया था, अब वो शख्स इमरान खान का नाम ले ले कर मिन्नतें तरले कारा है। इसलिए कहा है कि वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है। मॉडल टाउन में जुल्मो सितम की तारीख रकम करने से लेकर कई यादगार तारीखों पर पीटीआई के वर्कर्स पर जुल्मो सितम के रिकॉर्ड तोड़ने वाले पर ये वक्त आ गया है कि वो इस वक्त शदीद किस्म का डरा हुआ महसूस हो रहा है। ये डर सिर्फ राना सना का डर नहीं है, बल्कि उनका डर है जो इसके पीछे बैठे हुए हैं। बांग्लादेश के इनकलाब ने इनके तोते चिड़िया और कौवे सब उड़ा दिए हैं। आज राना सना की आवाज में वो तकब्बुर और गुरूर नहीं है जो कभी हुआ करता था। 7 मई 2023 को उस वक्त के वजीर दाखिला राना सना हकीम का बयान मौजूद है। अब हम रहेंगे या ये लिस्टें तैयार थी, तमाम प्लानिंग तैयार थी। इसने कहा था कि हमारा वजूद खत्म हो रहा है, अब दोनों में से कोई एक का वजूद बाकी रहना है। इमरान खान ने उस जगह ला खड़ा किया है जहाँ या हम रहेंगे या इमरान खान। इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे, फिर ये भी नहीं सोचेंगे कि क्या जमहूरी है और क्या गैर जमहूरी। तो ये है वो राना सना जो आज खान साहब को मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, बीबा बच्चा बनकर उन्हें सियासतदान बनकर सोचने की दावत दे रहा है। यूं ही मौसम की अदा देकर याद आया किस कदर बदल जाते हैं इंसान जाना। ये वही राना सना है। इमरान खान ने इनकी जुबान पर भरोसा रखते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ दी। उस वक्त यही राना सना बार बार बयान दिया करता था कि इमरान खान मुल्क में नए इंतखाबात चाहते हैं तो असेंबलियां तोड़ दें। और जब इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ डाली तो ये लोग किस तरह खड़े पांव अपनी बात से ही मुकर गए। ऐसे इंसानों का क्या भरोसा करना जो कभी भी अपने कोलो फेल में पूरे नहीं उतरते। उस वक्त भी बयान देने वाला अकेला राना सना नहीं था, बल्कि इससे बयान दिलवाने वाले कोई और थे, वही जिनके इशारों पर राना सना कठपुतली की तरह नाचता था। आज ये इंसान नुमा शख्स किस मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और किस मुंह से खान को एक सियासतदान की हैसियत से सोचने की दावत दे रहा है। इसी राना सना को आगे रखकर नानी मरियम और इसके खलाई बाप ने पीटीआई के नहत्ते वर्कर्स पर क्या क्या न जुल्म सितम ढाए हैं। आज इन्हें जमहूरियत और सियासत याद आ गई है। लोगों के घरों पर आधी रात को घुसते हुए इन्हें सियासत और जमहूरियत याद नहीं आई। लोगों के कारोबार तबाह करके रख दिए, उस वक्त जमहूरियत याद न आई। बच्चियों को सड़कों पर घसीटा तो जमहूरियत याद न आई। बेकसूर औरतों को बगैर जुर्म के सड़कों पर धक्के मारे, उन्हें और उनके खानदानों को जेलों में बंद करके फसायत की संगीन रिवायात कायम करते हुए इमरान खान जमहूरियत और सियासत याद नहीं आई। बस साबित हुआ कि अवाम से ताकतवर कोई नहीं, बस अवाम को होश में आने की देर है। जबर जुल्मों फसायत से क्या होगा, अवाम की ताकत से पाकिस्तान में भी सब अच्छा होगा। और आज राना सना का ये वीडियो क्लिप देखें जिसमें वो खान को सुलह की पेशकश कर रहा है, क्योंकि ये अपने करतूतों से डरे हुए हैं। इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ अपने सियासतदानों में वापस आए। इस कौम ने आपको सियासतदान बनाया है, इस कौम ने आपको एक सियासी जमात का सरबराह भी आप बने हुए हैं, आप असेंबली के मेंबर भी मुंतखब रहे हैं, असेंबली का हिस्सा रहे हैं। मैं आपका सियासी मुखालिफ जरूर हूँ, लेकिन बिल्कुल मैंने कभी आपको जो है वो दुश्मन नहीं समझा। राना सना पहले धमकियां और तड़ियां लगाया करता था। जैसे ही राना और इसके अकाओं ने बल्कि इस पूरी झूठी हुकूमत ने बंगाली अवाम का फसायत के खिलाफ अजीम इनकलाब देखा तो इनके होश ठिकाने आने लगे हैं। इन्होंने समझा कि ये इनके बाप का मुल्क है, इसलिए अपनी मर्जी और बदतमीजी से जैसे चाहें जब चाहें उठा सकते हैं, जिस पर चाहें उस पर मुकदमे बना दें, जिसके घर चाहें लूट मार मचाएं, अपने सियासी मुखालफिन पर जितना चाहे जुल्म कर लें, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। बंगाली हसीना भी यही समझती थी। पाकिस्तानी हसीना को इससे सबक सीखने की जरूरत है। वो मुहावरा तो सुना होगा, 100 सुनार की एक लोहार की। अवाम भी लोहार की तरह इन पर एक रोज अटैक करेगी और वो इनका आखिरी दिन होगा, और वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं है। धमकियों से सीधा तरलों पर आ गए हैं। इमरान खान को सियासतदान भी मान लिया। पाकिस्तानियों को रजीम चेंज के बाद इन फिरौनों की फिरौनियत अच्छी तरह याद है। कहता था कि या आप रहेंगे या हम। ये पूरी कौम के लीडर को धमकियां लगा रहा था। अवाम बस प्रेशर बनाकर रखें। बांग्लादेश में जो हुआ अब इनको नींद नहीं आएगी। ये सारा लहजा बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की वजह से लहजा बदला है। इस मुल्क में सियासत है कब? करप्शन और बेगैरती का नाम सियासत थोड़ी होता है। राना सना बांग्लादेश मॉडल से डर गए हैं। राना सना ने अवाम पे बहुत जुल्म किए हैं, अभी उन मजालिम के जख्म ताजा हैं। आज राना सना ने डर के खान को सियासतदान भी मान लिया, एक सियासी पार्टी का रहनुमा भी मान लिया, वजीर आजम भी मान लिया और लीडर भी मान लिया कि हम आपके साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। लगता है ये इटली से वापसी पर सस्ता नशा करके आया है। अभी तो इन्हें इमरान खान की आने वाली हुकूमत को भी तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनकी हुकूमत एक धक्के की मार है। साफ नजर आ रहा है कि इनकी हुकूमत डरी हुई है। बांग्लादेश के हालात देखकर कहता है हमने खान को दुश्मन नहीं समझा। बेशर्म आदमी, झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही? तुमने बोला था वो रहेगा या हम। असल में राने को ख्वाब में अपना हेलीकॉप्टर क्रैश होता दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले धमकियां देने वाला राना सनाउल्लाह गुजारिश पर आ गया। बहुत जल्दी ये इमरान खान के पांव पकड़ेगा कि माफ करो। अब इन्हें समझ आएगी कि इमरान खान तो होगा। पीटीआई को दुश्मन नहीं समझते, इसलिए औरतों और बच्चों की भी तमीज के बगैर उसकी पार्टी से मुंसलिक लोगों, वर्कर्स, वोटर्स और सपोर्टर्स पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जो अब तक जारी हैं। पटवारियों की हकीम का बदमाशियों से गुजारिश तक का सफर कट ही गया। यही तो फर्क है कि
رائے کے سیاستدانوں میں اور خان میں، وہ عوام کے کندھوں پر بیٹھ کے آیا اور یہ دھاندلی کر کے ہینڈلرز کی گود میں بیٹھ کر آئے۔ رانے کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں نکالے، جعلی مینڈیٹ لے کر ایسے بولتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے ووٹ لے کر آئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ کر رانا مچھڑ کو اب عمران خان صاحب سے گزارش کرنا یاد آ گئی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے ہمارا حال بہت برا ہونے والا ہے، ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بنگلہ دیش میں پاکستان اور فلسطین کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ کچھ ماہ پہلے ایک بہت بڑی ساکھ والے امریکی صحافی نے نیو یارک ٹائمز میں کالم لکھا تھا کہ عمران خان وہ واحد پاکستانی لیڈر ہے جو بنگلہ دیش کو پھر سے پاکستان سے جوڑ سکتا ہے، اور بنگالی عوام عمران خان سے بہت پیار کرتی ہے۔ آج کل جیسے بنگلہ دیش میں لوگ پاکستان اور عمران خان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، اس سے اس صحافی کی بات پر یقین آ رہا ہے۔ بابر وان کہتے ہیں، میں شہباز شریف کو کہتا ہوں تمہارے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آئے گا، اسلام آباد سے واگا بہت دور ہے، بنگلہ دیش سے سیکھو۔ تم کہتے ہو نوجوان کیا کر لیں گے، نوجوان انقلاب برپا کرتے ہیں، اور یہی عمران خان کہتا ہے۔ ایک طویل عرصے تک شیخ حسینہ واجد اور اس کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے دوران نظر بند رہنے والی سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش خالدہ ضیاء رہا ہو کر عوام کے سامنے آ گئی۔ عمران خان کو اگر جلد رہا نہ کیا گیا تو لگتا ہے یہ نوبت آ جائے گی کہ شہباز شریف بھی لندن فرار ہوگا۔ عوام کا لاوا ابل چکا ہے۔ المختصر خلاصہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ یہ وہی رانا ثناءاللہ ہے جو اس سے پہلے عمران خان کو سیاستدان ہی نہیں مانتے تھے۔ آج اگر بنگالی ہمارے ساتھ ہوتے، الگ نہ ہوتے، تو وہاں بھی قومی سلامتی کو ہمیشہ خطرہ ہوتا، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوتی، اشرافیہ اپنے آپ کو ریاست کہہ کر بنگالیوں کے ووٹ چراتی، لیکن بنگالی ہم سے مختلف نکلے۔ انہوں نے مجیب الرحمان کی قیادت میں اس بدماشی سے جان چھڑا لی، اور جب مجیب کی بیٹی نے یہی بدماشی شروع کی تو پھر اس کو بھی نہ صرف باہر پھینکا بلکہ اس سے نفرت میں اس کے باپ بنگلہ دیش کے بانی اور سب کے ہیرو کے مجسمے اور باقیات کو بھی ختم کر ڈالا۔ یہ مجیب کو ان کی نظروں میں برا نہیں بناتی بلکہ مجیب اب بھی ان کا ہیرو ہے۔ یہ ایک بدماش اور غاصب بیٹی کے لیے پیغام ہے کہ تم ہمیں غدار بولو گی، ہمارے اوپر ظلم کرو گی تو ہم بھی تمہیں تمہاری نسل سمیت اکھاڑ پھینکیں گے۔ قوم نے خان کو سیاستدان نہیں بنایا بلکہ خان نے ہجوم کو قوم بنایا ہے، جو ابھی بھی کچھ حد تک اپنے مفادات کی خاطر پوری طرح یکجا نہیں ہو پا رہی۔ اس بے حس حکیم کو لگتا ہے پتہ لگ گیا ہے کہ خان واپس آ رہا ہے، اسی لیے اب یہ منتیں ترلے کر رہا ہے۔ سیدھا کہہ دیتا خان صاحب میرے ظلم زیادتیاں معاف کر دیں، پھر خان صاحب بھی چاہتے تو غور کر لیتے، یہ جو مرضی کر لیں مگر یہ کبھی بھی خان کو جھکا نہیں سکیں گے۔ یہ لوگ اصل صنف اہن ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی شخصیت کو نہیں جھکا سکے، عمران خان کو جھکانے کا یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اللہ نے خان کو جس عزت سے نوازا ہے، بنا کچھ کیے بادشاہ کسی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے سارے مصائب اور مشکلات کا سامنا اپنی قوم کے لیے کیا، اور اب باری پاکستانیوں کی ہے جن کو اپنے حقوق کے لیے اب خود جدوجہد کرنی ہوگی، ورنہ کوئی پلیٹ میں رکھ کر انہیں ان کے حقوق پیش نہیں کرے گا۔ سابق وزیر اعظم جس پر حکومت ختم ہونے سے پہلے تک ایک مقدمہ بھی نہیں تھا اور پھر رجیم چینج آپریشن کے ذریعے اس کی حکومت ختم ہوتے ہی اس پر 200 سے زائد مقدمے بن جاتے ہیں، اور وہ ہر روز صبح سے رات تک کئی گھنٹے اپنی پیشیوں پر حاضری لگاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب کے جھوٹے ہیں۔ 9 مئی کو اس کو رینجرز عدالت کے احاطے میں جہاں وہ قانون کے سامنے سرنڈر کر کے بیٹھا ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اغوا کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں پر جنہوں نے عمران خان کو عدالت کے احاطے سے اغوا کرنے کو حکم دیا اور جنہوں نے اس غیر قانونی حکم کو مانا، کسی عدالت میں مقدمہ چلے گا؟ عمران خان نے پوری قوم کو 13 اگست کی رات پی ٹی آئی اور پاکستان کا جھنڈا لے کر پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنے کی کال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام پاکستانی اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیے آواز بلند کریں، جیسے بنگلہ دیش والوں نے چھین کر آزادی حاصل کی، اور اس بات سے اب یہ حکومت ڈری ہوئی ہے اور اب یہ منتوں ترلوں پر اترے ہوئے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔